Quiero llevarle un pasaje de la Escritura que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, y son los primeros nueve versículos. Libro de Nehemías, capítulo 1, son 9 versículos, y ahí es donde yo quiero darle el consejo de la palabra. Déjeme decirle que Dios tiene una visión y una misión de éxito para su vida. Amén. Déjeme decirlo otra vez. Dios tiene una visión y una misión de éxito para su vida. Creo que Dios así lo ha destinado desde el principio. Miramos que Dios ha levantado, ¿verdad? Y Dios ha proveído a sus hijos. Así es que mire, Dios Dios tiene una visión y una misión de éxito para su vida. Y gracias a Dios por ello. Amén. Digo yo, estamos en estos tiempos de que vamos a la celebración de la Semana Mayor. Y gracias a Dios porque en esa semana Dios hizo algo grande, ¿verdad? Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Libro de Nehemías, capítulo 1, la Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El mes Quisleu era el mes de diciembre, en ese entonces, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mala afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo, dice, por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, delante de ti, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, fíjese bien, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. All right, so we're going to the book of Nehemiah, chapter 1, verses 1, let's see, I believe through, ¿hasta cuál leyó? Hasta el 9 to 9. So verses 1 through 9 of the book of Nehemiah, chapter 1. Verse 1 reads like this: the words or story of Nehemiah, son of Hakaliah. Now in the month of Kislev, in the 20th year of the Persian king, as I was in the castle of Shushan, Hanani, one of my kinsmen, came with certain men from Judah, and I asked them about the surviving Jews who had escaped exile and about Jerusalem. And they said to me, the remnant there in the province who escaped exile are in great trouble and reproach. The wall of Jerusalem is broken down, and its fortified gates are destroyed by fire. When I heard this, I sat down and wept and mourned for days and fasted and prayed constantly before the God of heaven. And I said,
O God of heaven, the great and terrible God, who keeps covenant, loving kindness and mercy for those who love him and keep his commandments. Let your ear now be attentive and your eyes open to listen to the prayer of your servant, which I pray before you day and night for the Israelites. Your servants confessing the sins of the Israelites, which we have sinned against you. Yes, I and my father's house have sinned. 7. And we acted very corruptly against you, and have not kept the commandments, statutes, and ordinances which you commanded your servant Moses. Remember earnestly what you commanded your servant Moses. If you transgress and are unfaithful, I will scatter you abroad among the nations. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts were in the furthest part of heavens, the expanse of outer space, yet I will gather them from there and will bring them to the place which I have chosen and to set my name. Amén. Señor, gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Usa solamente mis labios, Señor, pero es tu palabra, Señor. Gracias te doy. Estoy tan agradecido en mi corazón, Padre, porque tú eres un Dios fiel, porque tú tienes lo mejor para tus hijos. Porque dice tu palabra, Señor, que cuando obedecemos somos bendecidos. Y cuando desobedecemos, Señor Padre, somos apartados. Señor, esta es tu palabra, Señor, es tu semilla, Señor, y que sea produciendo al 100 por 1, Padre. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Déjeme decirle que Nehemías estaba pasando por un momento difícil. So let me tell you something right now. Nehemiah right now was going through a very difficult moment. Y sabe que cuando pasamos por momentos difíciles no es nada placentero. And when we ourselves are going through something difficult, it's not pleasant. We don't like it. No nos gusta pasar por momentos difíciles, ¿o sí? And we don't, let me ask you the question, we don't like going through tough times, do we? Es frustrante, It's very frustrating. es doloroso, It hurts. es angustiante, And it just brings lots of stress. pero a veces es necesario que pasemos por ahí. But sometimes it is necessary that we go through these things. Y yo lo que miro aquí es que Nehemías tenía un problema grande delante de él. So what we see here, what I myself see here, is that there's a big problem going in front of him. Había mirado a algunos de sus hermanos judíos y no estaban en una muy buena condición. He asked about his fellow Jews, and he was seeing that they were not going through a pleasant thing. Dios había estado con el pueblo de Israel. Again, God had been with the nation of Israel. They were his chosen people. Dios le había dado estatutos y pactos al pueblo de Dios. But God gave them commandments and laws that they had to follow. Es por decir hoy en día, Dios nos da promesas. It's like nowadays where we hear and we say God has given us promises. Y Dios nos dice, si me buscas, vas a prosperar. And we read in his word that where it says, if you seek me, you will prosper. Si me buscas en momentos de dificultad, yo estaré contigo. And God says, if you seek me in tough times, I will be with you. Pero Nehemías, cuando pregunta por el remanente, aquellos que habían escapado de la esclavitud, se dio cuenta que estaban en una condición espiritual devastadora. But Nehemiah, when he asked about the people who actually escaped being slaves, that they were going through a tough time, and also, they weren't seeking God. Pero Dios, por medio de su siervo Nehemías, iba a hacer algo extraordinario. But even though they had fallen, just like God commanded, if you seek me, you will find me. But they weren't seeking him, and God had left them. He was going to use Nehemiah to bring them back to him. Lo que me llama la atención es cómo reacciona ante el problema Nehemías. But what catches my attention is how Nehemiah reacted to the news of how his kinsmen were going through. Cómo reaccionamos tú y yo ante el problema que se nos presenta a veces. How you and we react to the problem that's before us. Ante el problema, Nehemías sabía que tenía un proceso de reconstrucción.
And Nehemiah, he saw what was going on before him, and he knew that there was going to be a reconstruction process. Porque las puertas del templo habían sido quemadas. Because again, the doors of the temple had been burnt, destroyed. El pueblo estaba en una condición muy mal. And again, the people, the nation were in bad shape. Y si tú te das cuenta ahorita cómo está el mundo afuera. So just like you see the outside world, what condition they are in right now. Lo que menos quiere es oír de la palabra de Dios. The last thing the world wants is to hear the word of God. Pero están en una condición espiritual que no saben nada de Dios. And right now, just look around you. Spiritually, the world doesn't know anything about God. Pero déjame decirte algo en esta tarde. But let me tell you something right here, right now, this afternoon. ¿Sabes a quién Dios ha escogido para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas? You know who God has chosen his people to be as a lamp in a dark world? Nada menos que a ti y a mí. Guess what? You and me, look in the mirror, you have been chosen. Nehemías tenía una tarea grande que hacer. And Nehemiah had a great job in front of him. Pero fíjese cómo actuó Nehemías. And look how Nehemiah reacted. Cuando vienen y le dicen, When they come and tell him, en el versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. so this is the news he received in verse 3. And they said to me, Nehemiah speaking, the remnant there in the province who escaped exile are in great trouble and reproach. El versículo 4 dice así, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hizo duelo por algunos días, y dice, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. So the rest of verse 3, and then we're going to see his reaction in verse 4. It says, let's see, the wall of Jerusalem is broken down, and its fortified gates are destroyed by fire. Verse 4, here's Nehemiah's reaction. When I heard this, I sat down and wept, mourned for days, fasted, and prayed constantly before the God of heaven. ¿Y qué hacemos nosotros, digo yo? And you know, when the problem comes to us, what is our reaction? ¿Sabes tú? Si nos ponemos a hablar, sabemos que hay mucha gente que se está perdiendo. You know, if we stop and talk to the people, we see that a lot of people are being lost. Quizá muchos de ellos son familia de nosotros, And maybe a bunch of them are our own family members. que quizá espiritualmente están quemados, vamos a decir. And let's say, as the example here in verse 3, maybe their spiritual lives are destroyed by fire. Pero tú y yo tenemos una tarea de reconstrucción para ellos. But you and I, we have a reconstruction job in their lives, in their spiritual lives. Quizás nuestros hijos se han apartado de los caminos de Dios. Just think about it. Maybe even our own children had separated themselves from God. Pero es tarea tuya y mía restaurarlos. But it's your job, your homework, that you and I restore them. Es tarea tuya y mía restaurar a aquellos que se están perdiendo. It's your job and my job that God set before us to restore them back to God. Y es algo que Dios puso en mi corazón, ¿sabías? And it's something that God put inside of my heart. Did you know that? Ya basta de decirme, decía el Señor, que la gente se está perdiendo. ¿Qué estás haciendo al respecto? Stop, seeing that these people are being lost. Stop asking about them. What did I set before you to do for them? Tienes una tarea de reconstrucción. You have homework. It's your job to restore them, reconstruct them. Y una de las cosas que me llama la atención en Nehemías, dice que no se apresuró. And the thing that just I see in Nehemiah is he was not pressured. Dice que en primer lugar, dice, buscó la dirección de Dios. And the first thing he didn't panic. The first thing he did was seek God. Muchos cuando calculan algo o tienen un proyecto, empiezan a mirar, ok, ¿cuál es el financiamiento? ¿A dónde voy a ir? Y esto y lo otro. Pero déjame decirte algo. Antes que todo eso, está encomendándose a Dios. Some people, when you get a job before you just think about it like Home Depot, it's like, okay, how much is this going to cost? How much is this is going to be taking time? But Nehemiah, the first thing he did before that was he sought out God. Tenía una tarea de reconstrucción y tenía que buscar gente que estuviera capacitada
para reedificar las puertas del templo. So he had this great work before him about reconstructing the burnt down doors and walls, but he also sought out people that could help him in this job. Pero antes de buscar lo material, dice que buscó lo espiritual. And again, before he sought out and did the reconstruction job in the physical, he sought out the spiritual, God's direction. Dice que se sentó algunos días, hizo duelo, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. And verse 4 says, when I heard this, Nehemiah speaking, I sat down, I wept, mourned for days, but then fasted and prayed constantly before the God of heaven. Muchas veces, déjame decirte algo, que va a haber situaciones, hermanos, donde nadie te va a poder ayudar más que Dios. And there are going to be lots of situations where absolutely nobody can help you except for God. Dice que Nehemías hizo luto y lloró varios días. Again, we saw right here, he mourned for days, he wept, and he wept. Daniel capítulo 6 versículo 10 nos dice qué fue lo que hizo Daniel cuando el edicto del rey fue puesto. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día, dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Okay. Daniel chapter 6, ¿y cuál versículo? Versículo 10. And verse 10, this is what Daniel did when that same thing, almost the same thing happened to him. Verse 10 says, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he got down upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Antes de cualquier cosa que pasara, hermano, primero estaba la confianza en Dios. Before anything else that came into his life, what was the big thing that he had? He had the confidence in God. O sea que primero se encomendaban a Dios. So again, the example of these men, the first thing they did was they sought out God and put their lives before him. No me malinterprete. Now, don't misinterpret me. Y creo que nosotros debemos ser así, encomendarnos primeramente a Dios sobre cualquier una situación. And again, we should be the same. We should place ourselves before God, put our lives in his hands before we do anything else. Lo más pequeño, hermano, primero pedir la dirección de Dios. The smallest decision you have to make, the smallest problem comes into your life, the first thing we should do is put ourselves in God's hands. Mire, quizá vaya a haber alguien que usted dice, yo a ese me lo evangelizo rápido ahorita. Maybe there comes a time where you think, you know, that person right there, quickly I'm going to evangelize him. Está tan mal que ahorita le hablo de las cosas de Dios y se arrepiente. His life is so bad that right now I'm going to talk to him about God and he's going to change like that. Pero hasta ahí tenemos que buscar la dirección de Dios en primer lugar. And even if it is that simple, the first thing we have to do is seek out God and his guidance. Porque si Dios no va con nosotros, nada va a pasar. Because if God is not with us in that situation, he doesn't go with us, nothing's going to change. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás cosas que dicen serán por añadidura. So again, Matthew chapter 6 and verse 33, it says, but seek, aim at, and strive after, first of all, his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right, and then all these things taken together will be given you besides. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Again, seek first God, his kingdom, and his righteousness. Éxodo capítulo 33, versículo 15 dice así, y Moisés respondió al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Right. And so Exodus 33, verse 5, let's see here. It says, for the Lord had said to Moses, say to the Israelites, your stiff-necked people, if I should come among you for one moment, I will consume and destroy you. Now therefore, penitently leave off your ornaments that I may know. No, es 33:5. 33:5. 15, perdón, 15.
15. 15, Okay, perdón. 33:15, and here's what Moses said to God. And if Moses said to the Lord, if your presence does not go with me, do not carry us up from here. Se fija, Nehemías no se apresuró. See, Nehemiah didn't feel pressure. He didn't hurry. Nehemías primero buscó la dirección del Dios de los cielos. Again, Nehemiah first sought out the direction of God. Nehemías era el copero del rey. And let's see, Nehemiah was the cup holder of the king. Pero ¿sabe qué? Primero tenía que encontrar gracia delante del rey. See, first he had to find grace in order to be delightful in front of the eyes of the king. ¿Y no te has puesto a pensar a veces que tú hayas gracia delante de tus patrones? And don't you think sometimes you yourselves in your position, you find grace with your bosses? Y te preguntarás por qué. And sometimes you ask yourself, how did I get this position? Porque cuando encomendamos primeramente todo a nuestro Señor, Él obra. And when we put our lives in his hands, firstly, God manifests himself. Nehemías tenía esa visión de reconstrucción del templo, pero él primeramente buscó a Dios. Again, Nehemiah had the vision of reconstructing the temple and Jerusalem, but first he had to seek out God. Yo la segunda cosa que miro aquí es que Nehemías no fue impaciente. And what we see here, what I see here, Nehemiah was not impatient. Tres cosas basadas para el éxito dicen que son paciencia, positivismo y perseverancia. So positiveness, positivity, Paciencia, patience, positivismo and being positive, y perseverancia. and to persevere. Those are the three things one needs to be able to succeed. ¿Cuántos tienen mucha paciencia aquí? How many of us have lots of patience? ¿Verdad que es algo que se nos acaba muy rápido? Isn't it true that that's the first thing that just leaves us quickly? Porque a veces si no se dan las cosas como queremos, se nos acaba la paciencia. Because if things don't come out the way we want them to, patience just ends in us. Fíjese, del tiempo de Nehemías, que era el tiempo en diciembre, hasta el mes Nisan, dice en el capítulo 2, que fue en abril, fueron 4 meses. So from December to April, 4 months, and Nehemiah had to have patience. Y Nehemías dice en la escritura que no se desesperó. And again, the scripture says Nehemiah, he didn't despair. Fue paciente, He was patient porque oró a Dios. because he prayed to God. Porque dice la escritura que tomó en cuenta al Dios de los cielos. Because again, it says he took God into account in everything. Y nosotros a veces por menos de eso, se nos acaba la paciencia y queremos ayudarle a Dios. And many times our patience ends quicker than that, and we ourselves want to help God to do it fast. Muchas veces decimos, Señor, es que te estás tardando mucho. Creo que necesito hacer las cosas ya. And a lot of times, unfortunately, we say, God, you're taking too long, so let me help you out here to get things done quicker. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que confiemos en Él. But God doesn't need our help. He wants us to have confidence in Him. Dios quiere decirte, yo estoy en el asunto, hijo mío. And you know, God, He wants to be in the situation. Así como estuvo con Nehemías, estoy contigo. And in how we read how God says, I was with Nehemiah, I also want to be with you. Aunque parezca que no hay solución al problema, yo lo tengo. Even though it seems that there is no solution to your problem, guess what? God says, I have the solution. Pero durante el proceso quiero enseñarte algo. But during the process, I want to teach you something. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías en esos 4 meses? So what is it that Nehemiah did in those 4 months? Porque había que hacer cálculos, había que hacer gastos, había que hacer qué es lo que se va a ocupar para hacer la obra. I mean, think again how when you have a project, you have to calculate what you need, what materials you need, how much it's going to cost, and time consuming also. Pero qué bonito es confiar en el Señor y que Dios te diga, espérate, hijo mío, simplemente confía en mí. And it's awesome. Just think about it with God. Leave it in His hands. And He says, don't worry about it. Leave it in my hands and I will take care of it, says the Lord. Y ya pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3, pero el Señor te sigue diciendo, ten paciencia y sé perseverante. And you know, maybe 1 month goes by, 2 months go by, 3 months go by, and nothing's going on. And the Lord says, be patient, my son. You know, persevere. I got this.
Por eso le preguntaba, ¿cuántos tenemos mucha paciencia? And that's why I first asked, how many of us have patience? No me han dicho cuántos tienen mucha paciencia. I haven't heard an answer from anybody yet. ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar su mano y diga, mire pastor, yo tengo toda la paciencia del mundo? Is there anybody here that could lift a hand or stand up and say, listen, Pastor, I have all the patience in the world? ¿Verdad? Sí, ¿verdad que muchos queremos que rápido las cosas se solucionen, verdad? Pretty much all of us, don't we want the solution done right then, right there? Muchas veces aplicamos el texto y dice, Señor, tú todo lo puedes, para ti no hay nada imposible. And we apply that verse into our lives. God, nothing is impossible for you. Pero también la Escritura dice que tenemos que ser pacientes. But then also the scripture says we have to be patient. Creo que cuando confiamos y le dejamos todo, depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, podemos estar seguros, hermanos, de que cualquier batalla que venga a nosotros, vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. And I believe when, we trust in the Lord and we put everything we have into the Lord's hands, that we can have full confidence that God is going to complete the work. Hubo un día específico en que cuando estaba en el hospital, hermano, estaba sufriendo. And the pastor, he says, there was one specific day when I was in the hospital and I was suffering. Y mi esposa le puede decir qué estado de ánimo estaba yo, la cara que se me veía. And my wife can testify to you what kind of look I had in my face, how much, I was just stressed and the pressure and the kind of the face I had at that moment. Pero ¿sabe una cosa? But you know one thing? Mi esposa me decía, ánimo. My wife would say, encouragement, take courage. ¿Sabe que el enemigo venía y me decía a mi mente, ¿dónde está tu Dios? And again, the enemy would come into my mind, almost like into my ear, saying, where is your God? ¿Dónde está tu Dios todopoderoso? Where is your so-called God all-powerful? ¿Por qué estás sufriendo? Why are you suffering? Pero ¿sabe una cosa? Proverbios capítulo 21, el versículo 31 dice así, el caballo se alista para el día de la batalla, dice, mas Jehová es el que da la victoria. So we go to the book of Proverbs, chapter 21 and verse 31, and it reads like this: the horse is prepared for the day of battle, but deliverance and victory are of the Lord. Y este caballo estaba listo para la batalla, mi hermano. And this horse was ready for battle, brothers and sisters. Pero ¿qué dice? Mas Jehová es el que da la victoria. But what does it say here? Victory are of the Lord. Yo no te puedo decir, mira, vencí esta enfermedad porque tengo mucha reserva en mi cuerpo. Es porque a Dios le plació darme la victoria. ¿Es todo? I can't say, I won the battle because, I had all this strength in this body. No, the victory is of the Lord, not mine. Yo hubiera querido que todo se hubiera solucionado más rápido. I myself personally, I wanted the solution to everything to be quick. Nehemías hubiera querido reedificar las puertas del templo más rápido. Nehemiah himself would have wanted to fix those temple doors quicker. Pero cuando entendemos, como en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. So we go to the book of Ecclesiastes, chapter 33, and, ¿cuál era? Capítulo 3, versículo 1. Oh, okay, me equivoqué, 3:1. So we go to the book of Ecclesiastes, that long verse there that we have to keep in mind. Ecclesiastes chapter 3, verse 1, to everything there is a season and a time for every matter or purpose under heaven. Y Dios tiene marcado todo el tiempo. And God, He already has pre-planned all the seasons, all the time. Dios tiene marcada la hora. And God has marked in your life the specific hour. Pero tenemos que ser pacientes. But again, that word, we have to be patient. Tenemos que buscar la sabiduría del cielo, esperar en él. We have to seek for the wisdom of heaven and be patient and wait on Him. Uno de los enemigos del éxito es la impaciencia. And one of the enemies of God and His purposes is not being patient.
¿Qué hubiera pasado si Nehemías hubiera dicho, me voy rápidamente a reedificar las puertas del templo y no hubiera tomado en cuenta a Dios? So what would have happened if Nehemiah said, okay, I want those doors fixed right now and I'm going to go do it? What would have happened if he had done that? Pero gracias a Dios que no lo hizo. And just, you know, failure would have happened, so thank God Nehemiah had patience and didn't do that. Si no, dice la escritura que hizo duelo, lloró, dice, y dice que le pidió al Dios de los cielos. Again, it says, you know, he took his time, he cried, he wept about the situation, but he was patient and waited on the Lord. Ahora acordémonos que el pueblo estaba sufriendo por haberse rebelado en contra de la voluntad de Dios. Now just remember, yes, the people were suffering, but it's because they rebelled against what the Lord had set before them, the rules. Porque el pueblo había faltado, había una separación porque el pueblo estaba pecando. Again, because there was a separation from God, because the people, they were sinning contrary of what God wanted them to do. Si no, date cuenta cuando le faltamos al Señor cómo nos sentimos. So just think about it. When you yourself fail God, how do you feel personally? Y te voy a decir esto porque no somos perfectos. And I'm going to tell you this because yes, we humans, we're not perfect. Como que le faltamos y el Espíritu Santo viene y te redarguye y te dice, no estuvo bien lo que hiciste. Because it's true, you know, a full Christian, the Holy Spirit comes, shakes you and says, hey, what you did, that wasn't right. No es un remordimiento. It's not the shaking. El Espíritu Santo viene y te redarguye. It's just, again, the Holy Spirit comes and just lets you know that you didn't do good. Y fíjate qué bonito que nos da saber, hijo mío, esto tú no lo tienes que hacer, no lo tienes que pensar. But isn't it awesome that God sends His Holy Spirit out of love to tell you, hey, what you did, that was not right. Ahora hay una cosa que me llama también la atención. Now there is another thing that catches my eye, my attention. Nehemías tenía bien en claro lo que quería. Nehemiah had the vision, he had it right there of what he wanted. Nehemías no dijo que sea lo que Dios quiera. And Nehemiah didn't say, oh, whatever, Lord, whatever happens, happens. Porque a veces pasa esto, hermano, fíjate, a veces pasa esto. Because sometimes this is what happens. ¿Cómo te va, mi brother? Muy bien, ¿y tú también? My brother, how's it going for you? Oh, well, and you? Same thing. Tengo algo delante del Señor. I have something set before God. Pero que sea lo que Dios quiera. But, you know, whatever God decides, let it be. Tienes que ser específico. You have to be specific. Nehemías tenía que ser específico en lo que él tenía que hacer y fue delante del rey y le dijo, esto es lo que quiero hacer. So Nehemiah had to be specific in his prayers of what he wanted to do, and bring it before God and specify what he wanted and what he wanted to do. Y me imagino que cuando él dice la escritura que cuando se dolió, lloró, dice, hizo luto, fue específico y le empezó a pedir a Dios por lo que él quería hacer. O sea, fue específico en la misión que él quería hacer. So even though he was crying, he was going through his moments, you know, the sadness that the news brought upon him, still he was specific. So when he brought it before God, he was specific about what he wanted and what he was praying about. Seamos específicos. So let us, when we go before God, let us be very specific. Mi hijo se alejó de los caminos del Señor, voy a ser específico para que vuelva. And say, for example, my child has left the ways of God. God's, you know, following God. So let us pray specifically, God, my child has left and I want you to bring him back. Mi familia necesita conocer de las cosas de Dios o afirmarse. Vamos a ser específicos. So my family needs to be more into God. They have probably walked away, but let us be specific. God, bring them back. They've walked away and I want them to be yours again. El capítulo 2 de Nehemías, el versículo 1 sigue diciendo así. Sucedió en el mes de Nisan, que era en abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. All right, so we're going to the book of Nehemiah, chapter 2, verses 1 through 4. And just imagine he's going before a king. Three. Oh, chapter 2, verses 1 through 3. And Nehemiah is going before a king that does not know his God. So it reads in verse 1, in the month of Nisan, which is April, in the 20th year of King Artaxerxes, famous Artaxerxes, when wine was before him, I took up the wine, gave it to the king. Now I had not been sad before in his presence. So the king said to me, why do you look sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. Then I was very much afraid. And I said to the king, let the king live forever. Why should I not be sad-faced when the city, the place of my fathers, sepulchres, lies waste, and its fortified gates are consumed by fire? The king said to me, for what do you ask? So I prayed to the God of heaven. Voy a terminar con el versículo 4 que dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. So again, he told the king in verse 4 and 5, the king said to me, for why do you ask? So I prayed to the God of heaven, and I said to him, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you will send me to Judah, to the city of my father's sepulchres, that I may rebuild it. ¿Fue específico? ¿Se dio cuenta? And did you notice he was very specific? Él fue y le dijo, esto es lo que quiero. He went before the king and said, this is what I want. Y si he hallado gracia delante de ti, rey, le dijo, quiero ir a reedificar la ciudad de mis padres. And if I find favor before you, king, let me go to my land and rebuild what my forefathers had. Quizá en esta tarde tenemos que ser específicos en alguna área de la vida de nosotros, o de algún familiar de nosotros, o de la gente que se está perdiendo afuera. And maybe right now in our lives, we have to be specific with God, whether somebody's lost in our family, whether something's going on with us, or maybe somebody who's lost around you. Proverbios 16:3 dice, encomendar a Dios nuestras obras. So we go to the book of Proverbs, let's see here, and it was 16:10, I believe. 16:3. Oh, 16:3, and it reads like this. Roll your works upon the Lord, commit and trust them wholly to him. He will cause your thoughts to become agreeable to his will, and so shall your plans be established and succeed. Encomienda a Jehová tus obras. So put all your works in trusting in God. Nehemías encomendó su obra a Dios de los cielos. So Nehemiah put his works in God's hands and in God's heavenly plans. A lo mejor en esta tarde tenemos que ser específicos con el Señor. So again, maybe this afternoon, you and I, we have to be specific with the Lord. No solamente eso, saber esperar. And not only that, no, be patient and wait. Y primordial, confiar en el Señor. And of course, before everything else, trust in the Lord. Ahí es donde yo aplico la palabra y dice, y para Dios no hay nada imposible. And that's where I put trust in the Lord God word, where it says, for God, there is nothing impossible. Pero cuando hacemos las cosas de acuerdo al plan de Dios, hermanos. But again, if we do everything in accordance to God's word. Esa visión que ha puesto Dios en ti, esa misión va a ser de éxito. And again, if you put it in God, everything you wanted, all your plans, guess what? Like it says here, they're going to succeed. Fíjate qué bueno es nuestro Dios. So just look how good our God is. El pueblo estaba en esa condición por haber desobedecido a Dios. Again, the nation, the Jews were in that condition because they disobeyed God. Pero la escritura dice ahí en Nehemías capítulo 1, dice, el versículo 9 dice, pero si os volviereis a mí, fíjese bien, Dios de oportunidades, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra,
aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, dice el Señor, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Fíjate. So just think about it. You know, they break God's laws, they separate themselves, but God is a God of redemption. And verse 9, but if you return to me, keep my commandments and do them, though your outcasts were in the furthest parts of the heavens, the expanse of outer space, yet will I gather them from there. I will bring them to the place in which I have chosen to set my name. Fíjate que Nehemías puso su proyecto para ser aprobado por el rey. See, and the example was Nehemiah set his plans before the king to be approved by the king. ¿Ante quién nosotros ponemos nuestro proyecto para que sea aprobado? And us, our projects, who do we put it before so they can be approved? ¿Ante el banco primero o a Dios? Do we put our plans before the bank first, or do we put it before God O en first? otras cosas. Or in other things? Pero déjame decirte una cosa, cuando tomamos en cuenta a Dios, So just if we take God, we put Him as our priority, Dios va a hacer cosas que sucedan, mi hermano. and we put God first, and guess what? God's going to move things, and things are going to happen. Porque primero es el cielo y después es la tierra. Because first are heavenly things, and second are earthly things. Amén. Recibe la palabra. Amen. Do you receive the word? Póngase sobre sus pies, por favor. So please stand to your feet, brothers and sisters.